भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वस्वरूपिणौ जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तस्तमीश्वरम्। मो पार्वती और परमेश्वर को वंदना करुँगी, प्रणाम करुँगी। से किए ये संसार श्रद्धा और विश्वास रूप कालिदास कौन कहले जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर जगतर पिता माता हेले पार्वती और परमेश्वर से पार्वती परमेश्वर से उमा महेश्वर जगतर पिता माता सी हेले श्रद्धा विश्वास कारण जांकु चिंता न करी कौन सी सिद्ध योगी कौन सी ऋषि महर्षि कौन सी ज्ञानी पंडित केवे अग्रसर होना संसार रे जदि कहीं अग्रसर होती केवल यही पिता माता अनुकूल से तो आदिम कालू जेबे ठारू आम गाँ सृष्टि होती तेबे ठारू उत्तर दिगरे परमेश्वर महादेवंकर शिवंकर मंदिर और दक्षिण दिगरे ठाकुराणी मंदिर पार्वती मंदिर देवी मंदिर अच्छी। बंधुगण आमे समस्त विचलित विचिंतित भावना राज्य रे उबटुब होचे बृहस्पति वृषभ बारे मोर कौन हम मु कौन भासीजी ना उड़ीजी ना बढ़ीजी ना चढ़ीजी मोर आर्थिक विकास हम तो मते जश मिल तो मु जश केतन उड़े पारि तो मु शत्रु दमन करि पारिबी कि नहीं मु ऋणमुक्त हेबी कि नहीं मु रोगमुक्त हेबी कि नहीं मो पिला माने मनीष हेबे तो मो स्त्री और मेडिकल जीवेनी तो मोर स्वामी आउ मद्यपान करें तो इत्यादि इत्यादि नाना चिंता आमको विचलित करुच्ची। बंधु आसतु आमे एबे अयोध्या जीवा तापर जीवा लंका अयोध्या रे दशरथ मागिबा महाराज टिके आपण पुओ रामंकर जातक देले से बढ़े देले आमे ताको पढ़िले रामंकर कर्कट रे बृहस्पति और चंद्र थिले मेषरे रवि वृषरे चंद्र तुलारे शुक्र आउ मकर रे मंगल थिले सबु ग्रह उच्चरे थिले सबु ग्रह को आमे कौन करबा आमे जीवा कर्कट को जो थिले बृहस्पति जेते बेले कर्कट रे बृहस्पति थिले सेते बेले बृहस्पति चलन होता तेणु राम वन को जाइए जन्म रासु सुरा तज्जी राम राजा वनांगता बृहस्पति जन्म हेबारु राम वन को गले जो दिन राम वन को गले से वर्ष कौन रावण गले नाई 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 बंधु जिते बड़े बृहस्पति कन्या को गले अर्थात 39 मास पर से रहिले पुणी 13 मास तेणु कन्या रे थिला बेले बृहस्पति रावण बनते तृतीय विंशलोचना तेणु बंधु आमे आलोचना करवा रावण जातक राम जातक जा रावण जातक ठीक समान किंतु तांकर मिथुन रे राहु थिला आउ मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु धनु रे केतु थिला उच्चरे अति उच्चरे
ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ବି ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବି ରାବଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ସମାନ। ମା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରେ। ମାର କଲ୍ୟାଣ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ତାର କେବେ ବି ଅଧୋପତନ ହେଇନି କି ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୂମେର ଗରିୟସୀ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ମାତା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦ୍ ବିଗରିୟସୀ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲେ ବୃଷକୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ ଏହାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମୂଳଚୂଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ମତାମତ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆମର 12ଟା ରାଶି, ମିଛ କହିଲେ କି? ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 12ଟା ଲଗ୍ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ 12 ଗୁଣାଣ 12 144। ପ୍ରତି ରାଶିର ପ୍ରାୟ 3ଟି ଲକ୍ଷଣ। ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଏ 144 ଗୁଣନ 3 କେତେ ହେଲା? 4212। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ 4212 ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବେ। ତା ବାଦେ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କିଶୋର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବକ, କିଛି ପ୍ରୌଢ଼, କିଛି ବୃଦ୍ଧ। ସେ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପୁଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଫଳ ଖାଲି 4242 ନୁହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ। ଶିଶୁ, କିଶୋର, ଯୁବକ, ପ୍ରୌଢ଼, ବୃଦ୍ଧ 5 5 10, ମାନେ ଏଥିରେ ଆଉ 10 ଗଣିଦେବା। ଏତିକି ଫଳ ନେବେ ବୃହସ୍ପତି। ହେଲେ ଆପଣ କି ଫଳ ପାଇବେ? ମୁଁ କି ଫଳ ପାଇବି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଷରେ ଅଛନ୍ତି ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି, ଏ ଗଣନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ମେଷ ରାଶିଆ କେବେ ହେଲେ ସମାନ ଫଳ ପାଇବେନି। ପ୍ରତି ରାଶିର ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁଠି ଥିବେ, ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଗଲେ ରାମଙ୍କର ଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟରେ, ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହବାରୁ ସେଇଠି କର୍କଟରେ କର୍କଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି। କନ୍ୟାରେ ଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି, କର୍କଟରେ ଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ରାବଣଙ୍କର, ତେଣୁ ହେଲା 3 କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୃତୀୟ ବିଂଶ ଲୋଚନ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖିବେ ବୃହସ୍ପତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମେଷରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଷ ବୃଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଫଳ ପାଇବେ, ଜମା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ବୃଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି, ଆଉ ଏ ବୃଷ ଗଲେ ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଥୁନ ଗଣି ଆସିବେ। ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଶା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ ମାନେ 12। ମିଥୁନରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଫଳ ପାଇବେ ଆପଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଫଳ ପାଇବେ। ସେଇଭଳି କର୍କଟ, ମିଥୁନ ପରେ କର୍କଟ, ତେଣୁ କର୍କଟରୁ ଗଣି ଯଦି ବୃହସ୍ପତି କେଉଁଠି ଥିବେ, କର୍କଟରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ କର୍କଟରେ ବୃହସ୍ପତି ଯାହାର ଥିବ ସେ ପାଇବେ ଏକାଦଶ ଫଳ। ଯାହାର ଦଶମରେ ସିଂହରେ ଥିବ ବୃହସ୍ପତି ସେ 10ମ ଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ କନ୍ୟାରେ ଥିବେ ସେ 9ମ ଫଳ ପାଇବେ।
जो मानकर बृहस्पति तुलार थे से अष्टम फल पाइबे, जो मानकर बृहस्पति जातक भिक्षार थे से सप्तम फल पाइबे, जो मानकर बृहस्पति धनुरे थे से षष्ठ फल पाइबे, जो मानकर जातक बृहस्पति मकर थे से पंचम फल पाइबे, जो मानकर जातक बृहस्पति कुंभरे थे चतुर्थ फल पाइबे, जो मानकर जातक बृहस्पति कन्यार थे से तृतीय फल पाइबे। मीनर थे बोले मीन मेष वृष तृतीय फल पाइबे। एठी जातक बृहस्पति स्थिति की नहीं प्राचीन पंडित कहते ज्ञानी माने कहते आपण ताकू विचार न करी भालू आखु बणरे पशी घांटी हेला भली आपण खाली घांटी होउछंती। सेही ऋषि माने तो आम पाई कहते जातक यदि बृहस्पति भल स्थान जो भल स्थान नहांती ताहले आपण फल फल पाइबे कोठू, यदि भल स्थान अछंती भल फल पाइबे। तेणु आग जातक खोलंतु देखंतु राशि चक्रर केउं घरे अछंती बृहस्पति। मेष वृष मिथुन कर्कट तो आपण जानिछंती जो घरे बृहस्पति थिबे सेउटू वृषण गणिबे। जेमती मिथुन रे कहली मिथुन गणी आसे वृष पर्यंत, मेषरू आसे वृष पर्यंत, वृषरू वृष पर्यंत, कर्कटरू वृष पर्यंत, मीनरू वृष पर्यंत, तुलारू वृष पर्यंत। तेणु आपण जातक बृहस्पति जोठी थे सेउटू गणी आसवे, वृष जिते नंबर घर हम से संख्या विशिष्ट फल पाइबे। 5 हेले पंचम, 2 हेले द्वितीय, 7 हेले सप्तम, 11 हेले एकादश फल पाइबे। जमा विचलित हेबेनी, चापक जीवे। सब मन रखिथे मूर्ख वैद जमर भाई। जो वैदटा मूर्ख से जम मारिदेला भली मारिदेव औषध दे आम यदि एमती पंक्तिरे घांटी हवा जमा माछ धरी पारिबानी, समय पड़े खाली आम आखि लुह गड़े 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 समय कटेबा चिंतारे कौन गोटे होगले तो मोर बृहस्पति खराब बोली मोर एमती है मो गोड़ छिंडिला मो पैसा हजिला नाय 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 जमा नाय। ओ बंधु आज आलोचना रखा रही। नमस्कार।